Ассалому алайкум, бо шумо Маъмурҷон Суванов аз канали Маъмур Аз. Имрӯз панҷшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Калхозобод 25 феврал будааст. дар ин видео сёмка кардем ғунаҷинои буғуз, говои гӯсаладора бисёртар сёмка кардагем. хати телефон номерош харидоро бошам метавонед ки харидорӣ намоед. хати адресу телефон номерош. видеоро то охириша тамошо кунед. лайка фаромӯш накунед. агар шумо дар канал меҳмон бошед ба канали мо обуна шавед то аз видеои оянда хабардор бошед. рафтем она ғунаҷиноро сар кардем. ғунаҷини буғуз будааст, чамоаша аниқ намедонем. нархш 9000 боз савдо мешавад. бозор то 8000 нарх кардааст барои молкуния. она беҳтарин ғунаҷини тоза. она гови калон 5 та гӯсала кадаги будааст. 6000 када бозор. бозор то 6500 нарх кардааст. шумо чанд гуфте? 7000 гуфтеста. буқа рафтаги ая? буқа рафтаги ай? буғузай буғузнеса аниқ намедонем. она гови ала. гови ала нархш 13000 будааст. боз савдо мешавад. 4 моҳа буғуз будааст. соҳибаш дар пешаш нест. барои ҳамқа маълумоти пурра дода наметавонед. ҳамҷа одамо гуфтанд ки 13000 нархш будааст. 4 моҳа буғуз. на гови гӯсаладор сеюм гӯсалаш гуфтена? чорум гӯсалаш ғунаҷинча будааст. нархш ширш саҳар бега 5 литр шир. она синаш нархш 10500 боз савдо мешавад. чанд кад бозор? 8500 бозор нарх кардааст. на гови гӯсаладори навбатимон дуюм гӯсалаш гуфтена? сеюм гӯсалаш ғунаҷин ширш 6 литр гарантӣ бо ҳаста зиёдшам. нархш 14000 боз савдо мешавад. чанд кад бозор? 11000 бозор нарх кардааст. телефон номер бите яка? телефон номер 93 929 1666. харидоро боша марҳамат. адрес куҷо яка? қабадиён. адрес ноҳияи қабадиён. на гови гӯсаладор сеюм гӯсалаш буқача гуфтена? буқача ширш 8 литр саҳар бега гарантишқати. мана синаш нархш 11000 12000 бо муомила дора. чанд кад бозор? 10500 бозор нарх кардааст. телефон номер бите яка? 93 420 4800. харидоро боша 4800. харидоро боша марҳамат. адрес куҷо яка? калхозобод ноҳияи ҷалолиддини балхи. на гови гӯсаладори навбатимон сеюм гӯсалаш ғунаҷин 10 литр шир гарантишқати. нархша чанд гуфте? 14000 боз савдо мешавад. на гов мана синаш на гӯсалаш чанд кад бозор ака? 11600 бозор 11600 нарх кардааст. телефон номера гавзан 911 11 06 харидоро боша марҳамат. адрес куҷо? пахтаарал калхозобод. на гови гӯсаладор сеюм гӯсалаш буқача саҳар бега 6 литр шир гарантишқати. мана синаш нархша чанд гуфтен? 11000 боз савдо мешавад. чанд кад бозор? 9800 бозор нарх кардааст. телефон номер бите яка? 911 28 55 51. харидоро боша марҳамат. адрес куҷо яка? қурғонтепа шаҳри бухтар. гови гӯсаладор дуюм гӯсалаш буқача ширш саҳар бега 8 литр гарантикати. нархш 13000 боз савдо мешавад. 8 литр гарантишқати. чанд кад бозор ака? бозор 11800.
بزرگ نرخ کرده است. اوگی باشی برای اهلیش مثلا با اهلیش اوی تلفن نمرش هم میگیریم. 599 65 67 93 599 60 65 67 خریدارا باشه مرحمت. آدرس کجا؟ آدرس نوحیه قمسنگیر جایهون. نه گوی گوساله‌دار نوبتی سیم گوساله‌اش غناجین نرخش 8 لیتر شیر داره گارانت شده 8 لیتر گارانت شده شیر 14 گفتی نه 14 بو سودا میشه بزرگ تو 12000 نرخ کرده است. نه گوی کارپات 6 ماه بغض بوده است. درست گفت که 6 ماه بغض سموش 17000 به بچه نرخش 17000 بوده است. بزرگ چند کده باشه ایرا چند کده که 14300 بزرگ نرخ کرده است. 6 ماه بغض چند گوساله کده گه که چهارمشتا بغض بوده است. گو настоящий گو نه گوی گوساله دار چهارم یا پنجم گوسالهش غناجینچه 6 لیتر شیر گارانتی خاطی نرخش چند پول 12000 بو سودا میشه و چند کد بزرگ 11300 بزرگ نرخ کرده است. تلفن نمبر بده اکا 917 79 42 89 خریدارا باشه مرحمت. آدرس کجا اکا؟ کالخوزآباد جوش سامونیون مراد گو مراد سیناش نه گوی کارپات گوی گوساله‌دار دویم گوساله‌اش با قچه غناجین مودچه بود است غناجینچه شیرش 6-7 لیتر شیر گارانت خاطی مناس اینوش نرخش چند پول نرخش 12000 بو سودا میشه و چند کد بزرگ 5 لیتر نکی زیاد داره بزرگ چند کد بزرگ که 10 300 بزرگ نرخ کرده است. نه گوی گوساله‌دار نوبتی چند گوساله‌اش گفتین؟ سیم گوساله‌اش بوقچه شیرش 6 لیتر گارانتی بو هست زیادیش 6 لیتر دا گارانتی داده است. نرخش 9500 بو سودا میشه. چند کد بزرگ؟ آخر کاغه نه 900 بزرگ نرخ کرده. یا تلفن نمبر بده اکا 93 36 52 50 خریدارا باشه مرحمت. آدرس کجا؟ کمونیزم جایهون. سلام علیکم شما در برای من سلام قبول کنین سلام علیکم بچه پیرم سلام قبول کنین.